That's good. Yeah. Yeah. Yang berat. Yang berat. Ya, karena mana jadi seri ya lor. Ya. ክቡራትና ክቡራን መንገደኞቻችን አሁን አዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት አርፈናል። በሀገር ሰዓት አቆጣጠር ከጠዋቱ 2 ሰዓት ሆነዋል። ለደህንነት ማስቀምጧቸው ሰዎች የለበስ መቀበያ ኮርሳቸው እንደታሰሩና እንደተቀበላቸው የተጠቀና ታስባለን። ከላይ የሚገኙ ልጆች በማስወገድ ውስጥ ገብቶ ዳንጠብባቸው እንደተገቡ እያሳሰበ ከአውሮፕላኑ ከወዳቸው በፊት ምንም ቃለ መጻፋቸውን ታደርጋሉ እናሳሷቸው እንወዳለን። የስታር ማሳባት በሆነ በኢትዮጵያ አየር መንገድ በካፕቴን ዮሴፍና በተቀሩት ተሳፋሪዎች ስሙኜ በአገልጋሪ መስጣችሁ በመተማመን በአዲስ አበባ መልካም ብርሃን ራሱ የተመኘን ወደፊት በላይ ኢትዮጵያ አየር መንገድ የበላይ ነግራችሁ ምኞታችን መሆን ቀድመን ሰናበታችኋለን። መልካም ቀን። አመሰግናለሁ። Ladies and gentlemen, we have come to Addis Ababa Boeing International Airport. The local time is 8 a.m. For services, all passengers must remain seated with the seatbelt fastened until the fasten step sign is turned off. Please be careful and open the door because some objects may have shifted during landing. When leaving your car, please say that you are not leaving any of your personal belongings behind. House establishment of Flight ET501 on behalf of Ethiopian Airlines, the power member of the Addis Network, Captain Reddy, Captain Yosef, and the rest of my colleagues, I would like to say goodbye to all our passengers. We sincerely hope that you have enjoyed from us, and we look forward to meeting you on one of Ethiopian flights again. Thank you and goodbye.